Mwiriwe neza, good evening, bonsoir. Uyu mugoroba nifuje kuvuga ku kintu kimwe. This evening I want to talk about something. Ce soir je vais parler de quelque chose. Kandi icyo kintu nifuje kukivuga mu ndimi eshatu zitandukanye, and this thing I'm going to talk about it in 3 different languages, et ces choses je vais les parler dans 3 différentes langues. Ni ukuvuga iki? Abigishwa b'umuhanuzi muzima w'intumwa n'umuhanuzi muzima w'intumwa w'igihe cye nibo bazacira urubanza ababayeho mu gihe bari ku isi. What does it mean? The prophet messenger with his disciples are the one who are going to judge the people who lived at the time they were on earth. Le prophète messager avec ses disciples seront le juge des personnes qui ont vécu en leur temps. Ku munsi w'urubanza buri gisekuru kizacirwa urubanza bijyanye n'ibyanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi muzima Imana yohereje muri icyo gihe. At the judgment day, each generation will be judged accordingly to what is written in the scroll of the prophet messenger that God sent in that generation. Au jour du jugement, chaque personne, les gens seront jugés en rapport. Ça veut dire que c'est le message du prophète messager vivant de leur temps. Ils seront jugés par rapport à ce qui est écrit dans le livre du prophète messager vivant de leur temps. Noneho ibi bishatse kuvuga iki? Mufite guhitamo gusoma ubutumwa bw'umuhanuzi w'intumwa Kaku Philippe Imana yohereje mu gihe cyanyu. Mufite guhitamo kubusoma mukiri hano ku isi, cyangwa se mukazabusomerwa ku munsi w'urubanza. What does this mean? It means you have a choice. You may choose to read the book of Prophet Kaku Philippe when you're still alive on this earth, or else they will read for you what was written in the book of Prophet Kaku Philippe at the day of judgment. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le choix de choisir entre de lire le livre du prophète Kaku Philippe lorsque vous êtes vivant ici sur la terre, ou bien on lira pour vous ce qui est écrit dans le livre du prophète Kaku Philippe au jour du jugement. Kandi ku munsi w'urubanza rero nta kintu ushobora kongera kwisubiraho, ntushobora kuvuga ati ndabyumvise none. Oya, niba utegerezwa kubyumva uri hano ku isi. Ntabwo ari ku munsi w'urubanza ngo ni gutyo byabimeze. Oya, utegerezwa kubyumva uri hano ku isi. What does it mean? It is not at the day of judgment you will say, okay, it was like that. I understand now. No. It's already over. If you have to understand it, it is today when you are still alive on the earth. Ce n'est pas au jour du jugement que vous allez dire, ok, c'était comme ça. Ok, maintenant j'ai compris. Là, ça ne marche pas. Si vous devez comprendre cela, c'est lorsque maintenant vous êtes vivant ici sur la terre. Maintenant, c'est à vous de choisir. Non, ni kuri mwe guhitamo. Mushobora guhitamo kano kanya gushiramo ubutumwa bw'umuhanuzi Kaku Philippe muri telefone zanyu. Kuri App Store cyangwa Play Store mugashiramo mugatangira gusoma mwenyine. At least usome hama uze uvuge conclusion yawe cyangwa se uvuge umwanzuro wawe, ariko at least wasomye ku buryo niba bigusomera uzasanga n'undi warabisomye. Bon, aho ngaho yego uzaba wamaze gufata umwanzuro wawe. What does it mean?
You have now to read the book of Prophet Kaku Philip and come out with your own judgment. And that is good. It's better than you at the day of judgment, they will read it for you. No. Just read it and come with your own conclusion when you're still alive on earth. Tu peux maintenant lire le livre du prophète Kaku Philip lorsque tu es vivant sur la terre et en venir à ta propre conclusion. Hein? Sinon, on lira pour toi là-bas. Mais il faut quand même que tu lis le livre, tu lis ce qui est dedans et puis bon, tu tires ta propre conclusion comme tu veux. Mais qu'on ne lit pas pour toi lorsque tu seras au jour.